14 اگست مازدیګر فوټبال میچ لګیا ده ون سپورټس کمپلیکس کې او دا آتشبازي پروګرام تیاریږي دا غټې غټې بلاګانې فایبر وال پیپونه دي قسم قسم او دا قسم قسم پټاخې دي آتشبازي والي
Давай. Давай, Кеша. Давай, красава. पाकिस्तान अलाम बस सबर आराम 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 या को पाती नहीं मारे माशाल्लाह दागा सही दा Será camarada? Dale di prima di non guascia uno. Ah, sei dai. بس خطر क्या है उधर पठा देते हैं Fatih bersyukur. Ya, Fatih. Asli lugai kai. Hah? Asli lugai je kan.